ଆରେ ହେ ମୁଁ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି? କଣ ଭାଲୁ ମତେ ଘରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି କି? ମଲା ମଣିଷ। भालू काका हे भालू काका कुआडे जाउछ एका एका? पिठी रे बोहिची खटिया चहीरे सोईची माधिया विश्वास देइची मते विष गरीबी जीवन तार शेष। बिछुआती लता बोहिच माधव बोली जो कहूछ मनीष गछर अंतर जानु न बाया काहे की हेउछ?